दिल्ली विस्फोरण ठीक पूर्व घटी कौन सामना को आसिला ब्लास्ट पूर्वर सीसीटीवी फुटेज जो नजर आसी दिल्ली विस्फोरण घटनार संदिग्ध युवक उमर i20 कार रे बसी बेले संदिग्ध युवकर फोटो सामना को आसी संदिग्ध युवक नील एवं कला रंगर टी सार्ट पिंधि सीसीटीवी रे दृश्यमान होउछि। विस्फोरण 3 घंटा पूर्व लालकिला निकट में पार्किंग होइतिला संपृक्त कारटी लालकिला पार्किंग रे 3 घंटा धरी थुआ होइतिला विस्फोरण में व्यवहृत होइतिबा i20 कार गतकाली अपराह्न 3:19 रे किलर i20 प्रवेश करने सहित संध्या 6:48 पर्यंत सेठारे छिड़ा होइतिला परे सेठारु धीर गति रे बाहरी आसी रेड लाइट निकट में पहुंचीथिला। या परे संध्या 6:52 रे लालकिला निकट में घटिथिला विस्फोरण। पार्किंग रे प्रवेश करबा बेले उमर कार रो विंडो रे हाथ रखिथिबा देखिबा को मिलिछि जोटा सीसीटीवी रे कैद होइछि। आपण देखि पारुथबे केमते हाथ रखिछि विंडो रे उमर। अन्य एक सीसीटीवी फुटेज रे मध्य सेही कारटी दिल्लीर जनगहली अंचल थिबार देखिबा को मिलिछि। सेपटे यूएपीए आधार रे मामला रुजु करी छानबीन चलाइछि दिल्ली पुलिस। बेआईन कार्यकलाप निवारण आईन यूएपीए धारा 16, 18 रे विस्फोरक आईन एवं बीएनएस रो विभिन्न धारा अनुसार मामला रुजु करा जाइछि। एवं संपर्क में अधिक सूचना सीनियर रिपोर्टर शिवानंद राउत आम सहित जोड़ी होती नुआ दिल्ली। शिवानंद, वर्तमान समय घटनास्थल चित्र केमती रही जहाँ कहुच्छी संदिग्ध युवक जे कि नील एवं कला रंगर टी सार्ट पिंधि बाबद अधिक सूचना कौन मिलूँ? विस्फोरण पछरे गोटे आतंकवादी कार्यकलाप बोली गोटे एक प्रकार स्पष्ट होउछि जदि ऑफिशियली कौन स्टेटमेंट आसे नहीं। उमर मोहम्मद से पेशार जड़े डाक्तर जहाँकि फरीदाबाद रे गतकाली आप जानते जेहेतु दुई जन डाक्तर धरा पड़ सारी ये होती तृतीय डाक्तर जे कि उमर मोहम्मद से आतंकवादी मॉड्यूल को ये कार्यकारी जहाँकि बर्तमान सीसीटीवी फुटेज जना पड़ी 3:19 पार्किंग रे तार गाड़ी आनिकी से रखी 6:48 रे से पार्किंग रु धीरे धीरे गाड़ी को बाहर करी 6:52 रे विस्फोरण होइछि। अर्थात सबकिछि ट्रैक करा जाउछि, मॉनिटरिंग करा जाउछि। दिल्ली पुलिस रो पाखापाखि 200 पुलिस कर्मचारी ए सीसीटीवी को फुटेज को तन्न करी जांच करके जानिया को पाइछथि एवं फरीदाबाद रु सीधा सड़क से गाड़ी नहीं की बदरपुर बॉर्डर देकी से लालकिला आसी ठीक 12:45 पाखापाखि से बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करी से फरीदाबाद रु सीधा सड़क लालकिला अभिमुखे यात्रा कर सीसीटीवी फुटेज मध्य सामना को आसिलानी। ये एक प्रकार स्पष्ट होउछि जेहेतु मास्क लगेइथिला एवं ताकू संदेह करा जाउछि एथिपाई कारण से किछि दिन हम निखोज मत रहिथिला एवं ये गोटे सुइसाइड बमर बोली आमे कहि परिबा। किंतु जदियो वर्तमान सुधा कौन स्पष्टता आसी नहीं आमको आउ टिके अपेक्षा करिया पड़िबो। किंतु उमर जहाँ सूचना रहुछि डीएनए टेस्ट मध्य करा जिवो जो मृतदेहटी मिलिछि जानिबा पई जे सेटा प्रकृति रे उमर रो कि नुहे ए बाबद रे कोन अधिक तथ्य? देखो उमर फोटो चित्र सामना को आसीगलानी से कार रही जहाँकि सीसीटीवी फुटेज रे स्पष्ट भाव जना पड़ुछि से मास्क लगेछि जड़े से कार रे ही से ड्राइव करथला जड़े ही से कार रे से थिला निजको से बम रे उड़े देछि जहाँ फल एते संख्यक लोक मृताहत होइछन्ति तार उद्देश्य यह थिला जे जनगहलीपूर्ण जगार ही कार को ब्लास्ट करबा से सफलतार सहित करिछि इमिति बम को खंजा जाइथिला गाड़ी दुई पार्श्व एवं आग एवं पछरे जो विस्फोरक गोटा लगी बहुत तीव्रता तार रही गोटे बड़ धरणर ये गोटे विस्फोरण है किंतु एमती ढंग गाड़ी को पार्किंग करा पार्किंग अणा जाइथिला गाड़ी तल पार्श्व शिवानंद किंतु कहा जाउछि जे से टिके हड़बड़े जाइथिला जेतेबेले आपण गतकाली आमे आलोचना करथले आपण जेतेबेले फरीदाबाद जाइथिले सेतेबेले पुलिस मध्य जायकी कॉलेज रे तणाघना करूथला घांटुथला जेतेबेले एते परिमाण रो अमोनियम नाइट्रेट जबत करा जाइथिला AK-47 मध्य जबत करा जाइथिला तो ये लिंक को फरीदाबाद लिंक को केमति देखुछंती दिल्ली घटना सहित? देखो निश्चय भाव देखो फरीदाबाद रे एते संख्यक विस्फोरक मिलिबा एवं ता परवर्ती पर्याय रे दुई जन तार सहयोगी को जेबे भाव पुलिस धरिबा एवं यार
ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ୟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢଉ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ହୁଏତ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାର ପ୍ଲାନିଂ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ନିଜକୁ ସେ ବମ୍ ଯୋଗେ ଉଡେଇଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଡିକୁ ଏଠି ଆଣିକି ପାର୍କିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିଛି ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଏବଂ ସେଠାରେ ଯଦି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବ ତେଣୁ ସେ ଗାଡିକୁ ସେଠି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ 10 ମିଟର ଆଗକୁ ସେ ଗାଡି ଯଦି ଆଣି ପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଶିବାନନ୍ଦ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥିଲା କି ଯେ ଡାକ୍ତର ଶକିଲ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଅଦିଲ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଗିରଫ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ତା ପାଳି ମଧ୍ୟ ପଡିପାରେ ଆଉ ୟାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଏମିତି ଏକ ସେ ପ୍ଲଟର ରଚନା କରିଥାଇପାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସହଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡିଗଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ରହିଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ମନରେ ତ ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି କାରଣ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡିକ ଯୋଉ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଙ୍କ ପୁଲୱାମା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି କାରଣ କାରଟି ପୁଲୱାମାର ଏବଂ ଗାଡିଟି ଯେହେତୁ ହରିୟାଣା ନମ୍ବରରେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର କିଣା ବିକା ହୋଇଛି ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଗାମର ମହମ୍ମଦ ସଲମାନ କିଣିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ନଦୀମ ତାପରେ ଫରିଦାବାଦର ଡିଲର ତାପରେ ପୁଲୱାମାର ତାରିକ ଅହମ୍ମଦ ସେ ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଉମର ମହମ୍ମଦ କିଣିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଥର ଯୋଉ ଉମର ମହମ୍ମଦ କିଣିଥିଲା ସେଇ ଗାଡିରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗାଡିକୁ ସେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ତାର ଉମରର ତା ମାକୁ ଏବଂ ତାର 2 ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନ୍ୟପଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ 11ଟା ସମୟରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ରହିଛି ଯୋଉଠାରେ ଆଇଜି ଚିଫ୍ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୃହ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡିକ କଣ ଇନପୁଟ ଦଉଛନ୍ତି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏହା କଣ ପାକିସ୍ତାନର ଟେରର କନେକ୍ସନ କିଛି ରହିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଜୈସେ ମହମ୍ମଦର ସହିତ ୟାର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ ତା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଲିପର ସେଲ ଭାବରେ ସେ କାମ କରି ଆସିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସୁଛି ଏବଂ ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଯଦି ମଡେଲକୁ ଆପଣ ଟେରର ମଡେଲଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଫରିଦାବାଦରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିବାନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏନଆଇଏ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତେବେ ଉଭୟଙ୍କର ତଦନ୍ତର ଦିଗକୁ କେମିତି କେତେ ଗତିଶୀଳ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟେରର ଆଟାକ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଯଦିଓ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଟେରର ପ୍ଲଟକୁ ପୋଲିସ ଧରି ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଆହୁରି ବି ସ୍ଲିପର ସେଲ ଆକ୍ଟିଭେଟ ଥାଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅନେକ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ଠୁଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାରି ରହିଛି ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏନଆଇଏ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବାନନ୍ଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ